یو ایس کے اندر جو ہے کیپٹل فلو ہے وہ پوری دنیا سے اٹریکٹ ہوتا ہے, تو وہ جب اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ رسکی ایسیٹس میں بھی لگتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں کی مارکیٹ کے اندر آپ کمپنیز کو جو ہے وہ ایکسٹراڈنری پرائز ٹو ارننگ ریشیوز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں. رسک مینجمنٹ, کہ آپ اپنا رسک کس حد تک مینج کرنا چاہتے ہیں. واٹ از یور رسک ایپیٹائٹ, واٹ از یور ٹائم فریم آف انویسٹمنٹس, ایٹ واٹ ٹائم ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو ریکوپ دا منی, and what sort of elements or liquidity you want to keep. It's not just you investing, it's also you getting smarter about how the world works while making the money work for you. That is what the Alpha One portfolio is. US میں آپ کو کوئی capital gains tax نہیں لگتا. There is zero capital gains tax. Only آپ کو 30% dividend پہ لگتا ہے, اور جو withhold کر کے آپ کو مل جاتا ہے. US brokerage accounts جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی brokerage پہ اگر آپ اکاؤنٹ اپنا کھولتے ہیں, لائسنس بروکر ڈیلر جو ہے امریکہ میں, تو سب کے پاس ایک ہی پروٹیکشن ہوتی ہے, which is SIPC انشورنس. انٹریکٹیو بروکرز بڑا نام ہے انویسٹمنٹ میں. اٹس اے brokerage that has been around since the early 1980s. مارکیٹ کیپ ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں I think it's north of $70-80 billion. It's one of the largest, most respected brokerage firms in the US, اور ان سے ہماری پارٹنرشپ ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ڈالر ہیں پاکستان میں, جو پاکستانی بینکس میں جو ڈالر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان سے آپ ڈائریکٹلی ہمیں پیسے بھیج نہیں سکتے. وی ٹرائیڈ اٹ بٹ اٹ واز ناٹ الاؤڈ. تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی کمپنی ہو ہی نہیں سکتی جو کہ آپ سے روپے ایکسیپٹ کرے اور آپ کو باہر کے اکاؤنٹ میں ڈالر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ لیگلی پاسبل. فاروق صاحب, آئی ول اسٹارٹ ود یو. جیسا کہ ابھی یو ایس مارکیٹس اچھا پرفارم کر رہی ہیں پچھلے 2 سال سے, اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہاؤ کین وی انویسٹ ان یو ایس مارکیٹس. سو میں ان کے ساتھ ایلفن اسٹون کی جو سائٹ ہے اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں. سو آپ سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اباؤٹ ایلفن اسٹون, اور ہم پاکستان سے کیسے یو ایس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو میں آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں ان ڈیٹیل اباؤٹ ایلفن اسٹون اینڈ کیسے انویسٹ کرتے ہیں یو ایس مارکیٹ میں. سو جسٹ ٹو ٹیک دا ایڈوانٹیج آف یور پریزنس, فاروق صاحب, مے بی لٹل بٹ انٹروڈکشن کروا دیں اگین اپنا. جی سر, so let's just get started. تو sir, I'm the founder and CEO of Elphinstone. Elphinstone جو ہے we are a registered investment advisor regulated by the US Securities and Exchange Commission. اور ہم نے ایک ایپ لانچ کی ہے جس کا نام ہے Elphinstone US, and it allows people from Pakistan and frankly around the world to be able to invest in the US markets. تو ہم نے اصل میں بنائی ہی اس کو اس لیے ہے کہ جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے ہیں اور امریکہ میں اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری ایپ کے تھرو یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو مارکیٹس کے بارے میں خود کچھ نہیں پتہ ہے اور آپ خود ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ صرف چاہتے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کا انویسٹ ہو جائے امریکہ میں, تو اس کے اندر ایک روبو ایڈوائزری کا بھی ایک طریقہ ہے جس کے تحت آپ اپنا اس کو صرف اپنا رسک پروفائل بتا دیں اور اس حساب اور یہ بتا دیں کہ وہ آپ کو کنونشنل پورٹ فولیو چاہیے یا اسلامک پورٹ فولیو چاہیے, اور اس حساب سے وہ پھر آپ کے لیے ایک پورٹ فولیو بنا دے گا جس میں پھر آپ اگر اپنے پیسے ڈالیں گے تو وہ انویسٹ کر دے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے تھرو آپ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں کہیں بھی جو بھی رہتے ہیں, وہ انویسٹ کر سکتے ہیں امریکی مارکیٹس میں. اور ہم نے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی 2020 میں اور کافی عرصے سے اب کر رہے ہیں کام. فاروق صاحب, آپ کا سو فار ایلفن اسٹون کا پاکستان میں ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ اٹس بن گڈ. کافی سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہر سائز کے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس اچھے خاصے ہیں, وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاکستان سے پہلے کبھی باہر کام کیا کرتے تھے تو ان کے پاس وہیں پہ کچھ پیسہ کیش میں پڑا ہوا تھا فورن اکاؤنٹس میں, تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے. لاکھوں ڈالر تک جو ہے وہ ایک انڈیویجول نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ $50 $100 سے بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اب اچھے خاصے کلائنٹس آ گئے ہیں. تقریباً کوئی 550-600 لوگ جو ہے ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ تعداد جو ہے ان کی روزانہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بلکہ میرے پاس ایک میسج ہے, ہمارے پاس ایک سلیک نوٹیفیکیشن آتی ہے اور ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سائن اپ کر رہا ہوتا ہے فار آور ایپ. بلال صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا.
پہلے تو آپ لٹل بٹ اپنا بریفلی انٹروڈکشن کروا دیں، اس کے بعد یہ بتائیں کہ جو پاکستان سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں یا پاکستانی انویسٹرز ہیں، ان کے لیے یو ایس مارکیٹس یا یو ایس میں انویسٹ کرنا کیسے ایک گڈ ڈائیورسیفیکیشن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ So, Shukriya Kazar bhai. I'm involved with capital markets since the last almost 14 years now. And I've had experience with portfolio management, research, advisory to family offices. And recently I worked for NASDAQ while I was advising listed companies to the tune of $1.5 trillion market cap as well. So currently, my focus is on, I'm not with NASDAQ anymore. Currently, my focus is on global market and capital market strategy and, looking all the markets globally in terms of commodities, tech or whatever it is, and trying to figure out where the alpha can come from. In terms of आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں ڈائیورسفائی کرنا چاہیں، آئی تھنک جس اسپیس پہ ٹیکنالوجی اور چیزیں موو کر رہی ہیں آج کل، آئی تھنک اٹ از ویری ریلیونٹ فار اینی ون ان پاکستان ٹو ہیو سم سارٹ آف این آپشن ویئر ہی کین ہیو ایکسیس ٹو دیٹ کائنڈ آف گروتھ. ہم نے کل ہی دیکھا کہ جو کنزیومر الیکٹرانکس کانفرنس میں جو کی نوٹ اینڈ چیزیں اناؤنس ہوئی ہیں، they are going to revolutionize the world. ٹھیک ہے، just robotics or whatever that was announced, it's going to be like $10 trillion worth of industry in the next 10 years or so. And just to give you an example, I think کافی سارے listeners شاید ریلیٹ کر سکیں. ہم بچپن میں ایک کارٹون دیکھتے تھے جیٹسنس کے نام سے. ٹھیک ہے، اس میں ہم فلائنگ کارز دیکھتے تھے، ہم اس میں روبوٹس دیکھتے تھے، اور وہ کارٹون جو ہے 2062 میں سیٹ ہوا تھا. بٹ میرا خیال یہ ہے کہ 2062 انہوں نے زیادہ کر دیا. آئی تھنک وی ول گیٹ دیٹ کائنڈ آف فیوچر بائی 2032. یو ول سی فلائنگ کارز، ایئر ٹیکسیز، روبوٹس ان یور ہومز اینڈ آل سارٹ آف تھنگز. آئی تھنک میڈیکل روبوٹس، لانجیوٹی کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے. آئی تھنک دا نیکسٹ 5 years are going to be very different from what they are right now. And if you think that the future is going to be like that, or it is going to grow at that pace, then I think you need to have some kind of access to these growth companies or tech plays out there. عرفان بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کے ساتھ ایک ٹویٹر اسپیسز بھی کی تھی میں نے سم ٹائم بیک، اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن دس پوڈ کاسٹ. لٹل بٹ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، اینڈ دین آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ تو خود ہی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایلفن اسٹون یہ آپشن بھی دیتا ہے کہ ایک مینجڈ پورٹ فولیو کی آپشن بھی ہے. بٹ آپ بتائیں کہ یو ایس میں سیلف مینجمنٹ انویسٹمنٹ کس طرح ایک چیلنج ہو سکتی ہے فار اے ریٹیل انویسٹر؟ Thank you, Khizar. It's good to be back, this time in a video form. So I'm Irfan Sheikh. I worked for over 20 years in different industries, different locations, different continents, etc. My forte is investments and projects, and I've been involved with US equities and global equities for last many years. And I think in my position, ایک چیز کا benefit hindsight میں ہوتا ہے کہ because you are looking at both local investment horizon and foreign as well. So there's a lot of compare and contrast. And to answer, I think the question that Bilal was also looking at was کہ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، پلاننگ بنانی ہوتی ہے، تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ ڈائیورسفیکیشن از ایٹ دا کور آف اٹ. یو آر ناٹ پٹنگ آل ایگس ان ون باسکٹ. اینڈ اس کے اندر ٹائپس آف انسٹرومنٹس پہ جاتے ہیں کہ آپ اکوٹیز میں کتنا رکھیں، ادر ایسٹس میں کتنا رکھیں، گولڈ وغیرہ، کیش کتنا ہونا چاہیے، اینڈ دین آلسو ویئر آر دے پلیسڈ. اینڈ آئی تھنک لائک بلال فوکسڈ آن دا مین گلوبل تھیمس یا جو ڈرائیو کر رہی ہیں گلوبل کمپنیز. آئی تھنک دوز آر opportunities that we should capitalize on, and this is where I think Elphinstone has provided a good platform, and using the international brokers, you are well placed to do that. اچھا، اگر آپ خود کرتے ہیں تو the challenge you have, and I think وہ local markets میں بھی ہوتا ہے لیکن باہر اور زیادہ ہوتا ہے
कि you are in a different time zone, right? So that is a basic, and you have to working hours जो होते हैं वो different होते हैं, trading hours different होते हैं. And I think US के अंदर global markets के अंदर तो after trade hours के अंदर भी काफी activity हो रही होती है. So एक तो monitoring element, दूसरा the amount of information that you are dealing with is quite a handful. I think local markets, especially the local equity markets, there are a handful of companies. I think we look at KC 100, and most people are limited to that space, and have very few ideas or initiatives that they work in. And most of these companies are stable companies with some growth elements here or there. Whereas in US, you can have a new company come out of nowhere, which, like, take Nvidia as an example, was not even in the top 50 or top 100 maybe a few years back, and now it's top of the charts, right? So there are a lot of activities and a lot of new themes and trends which come in where you need to be actively involved, and you need to be at least be able to see where it's going out. A lot of these themes do not hit Pakistan directly or to start with, or even in other countries like Middle East, etc. Even I think Europe के अंदर भी sometimes penetration थोड़ी low होती है, but US or Canada or North America as an example, या कुछ हद तक कुछ technologies, China या Japan वगैरह, they hit them quite early there. So it's important to capitalize on those themes or those emerging trends as soon as you are convinced, or as soon as you have a conviction. इसके लिए I think the important part is that yes, you are more than welcome to invest yourself, but you have to then take out the time and the pain of risk management and making sure that you are on top of the markets. बिलाल साहब, मैं पाकिस्तान मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ और यूएस में भी, और मैं देखता हूँ कि जो डायनामिक्स हैं यूएस मार्केट्स के, वो टोटली डिफरेंट हैं दैन पाकिस्तानी मार्केट. सो आपके ख्याल में कौन से की वेरिएबल्स हैं जो कि यूएस मार्केट्स को ड्राइव करती हैं? आई थिंक देखें फ्रॉम अ टॉप डाउन पर्सपेक्टिव तो वेरिएबल आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. इफ यू स्टार्ट विद द मैक्रो, अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी ओवरऑल, इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जा रहे हैं. जस्ट टुडे ओनली वी सॉ के थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स में 10-year यील्ड्स में यूएस की जंप आया, तो स्टॉक मार्केट ने इंटरडे जो है वो थोड़ा सा उसको डाउनवर्ड मूवमेंट ली. तो आई थिंक फ्रॉम अ कोर पर्सपेक्टिव, आई थिंक वेरिएबल्स आर सेम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन टर्म्स के इंटरेस्ट रेट, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन नंबर्स. These are all the same data points which every economy, every stock market looks at. थोड़ा सा वेरिएबल का आप डेल्टा अगर आप देख लें ना, कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो है वो उसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द यूएस. तो उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट उसका ज़्यादा नज़र आता है ना. आपका बिजनेस साइकिल जो है उस हिसाब से इम्पैक्ट होता है, और स्टॉक मार्केट भी उस हिसाब से इम्पैक्ट होती है. On the other hand, US में it is between 2 and 3% inflation जो है recently रह रही है, तो it is more of a manageable situation in terms of equities and whatever you are planning to buy as well. एक चीज़ जो US में markets के अंदर जो बहुत ज़्यादा impact वैसे करती है वो ये है कि जो मैंने अपने पिछले सवाल में भी बताया था कि जो change and ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी है और न्यू इंडस्ट्रीज जो आती हैं, जिनका इरफान ने भी डिस्कस करा, वो अनपैरेलल्ड है. वो दुनिया में किसी भी मार्केट में नहीं है कि आप विद इन अ ईयर और 18 months एक कंपनी जो है वो $300-400 million से वो $1 trillion $2 trillion के मार्केट कैप के ऊपर जो है वो चले जाए. उसका एक और मेजर रीज़न ये भी है कि especially if you look at East Asian countries, जापान में आप देख लें, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे नियर टू जीरो ही थे काफ़ी हद तक. तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक कैपिटल जो है वो यूएस में आता है इन्वेस्ट करने के लिए. फिर ओवरऑल डॉलर की स्ट्रेंथ भी जो है वो अट्रैक्ट करती है कैपिटल को यूएस मार्केट में आने के लिए. तो इस वजह से जो दुनिया का कैपिटल फ्लो है वो यूएस में ज़्यादा आता है, एंड जैसे यूएस में ज़्यादा आता है तो वो रिस्क एसेट्स में भी लगता है. S&P 500 में लगता है, डाउ जोन्स में लगता है, नैस्डैक के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होता है.
So I would sum it up in the sense that macroeconomic variables are more or less the same. It's just the range of those variables is a bit different. इसकी वजह से आपको बिजनेस साइकिल में जो बिजनेस साइकिल की रेंज है या बिजनेस साइकिल का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नजर आता है पाकिस्तान में बनिस्बत यूएस के. और लास्टली ये कि यूएस के अंदर जो है कैपिटल फ्लो है वो पूरी दुनिया से अट्रैक्ट होता है, तो वो जब अट्रैक्ट होता है तो वो रिस्की एसेट्स में भी लगता है. तो इसी वजह से यहाँ की मार्केट के अंदर आप कंपनीज को जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज के ऊपर आप देखते हैं. यू सी 50, 100, 80 प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आर वेरी कॉमन हियर इन द यूएस. आपने डेटा को मेंशन किया और मुझे पर्सनली तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है. यूएस मार्केट्स आर हेविली ड्रिवन बाय डेटा. कोई ना कोई डेटा रोज़ आ रहा होता है और क्वाइट वोलेटाइल हो जाती है मार्केट्स. तो इस सिचुएशन में जो इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो किस तरह बेटर वर्क कर सकती है? I think sleepless nights, I guess, as compared to those who are not looking at it. And one knows that the data is coming every time. आपने बात करी कि I think कल रात के I think 9:30 p.m. my time Nvidia की कॉन्फ्रेंस थी, watching what's happening. और I think उसी वक्त हमने बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बनाई. There was a stock mentioned by the CEO of the company and कि वो उनकी चिप्स यूज करेंगे, and that stock went up. I think during the conference went up 10%. It was not Nvidia itself. तो जो information है वो बहुत rapid pace पे आ रही है, and sometimes you do not have time to make decisions as well, or you don't have time to analyze as well. तो वो उसके लिए आपको यही है कि आप जितनी पेस पे रह सकते हैं वो आप पेस पे रहें. एंड ऑफ कोर्स there is data as well, and there is money flow as well. I personally work on confluence of data. So मैं सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक और रिसर्च डेटा नहीं देख रहा होता, मैं मनी फ्लो भी देख रहा होता हूँ कि वेयर द इन्वेस्टर्स आर पुटिंग देयर मनी इन. एंड यूएस में आपको बेनिफिट ये होता है कि इतनी रोबस्ट ऑप्शंस मार्केट है यूएस की, तो यू आर एबल टू ट्रैक वेयर a lot of short-term speculative money is going into. So that gives you an idea or an indication that this is where the hedge funds or the institutions looking for short-term gains are putting their money into. It is not always right, but it at least gives you some indication that this is where the money flow is going in this particular stock or in this particular industry. So sometimes you can take a decision just based on money flow, and you don't have to go into the particular security and research about it as well, or index itself. अरफान भाई, आपने सब ने मिलके रिसेंटली अभी एक अल्फा वन पोर्टफोलियो लॉन्च किया है एल्फिनस्टोन के थ्रू. सो मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ. फारूक साहब से बात करते हैं उसके बारे में कि वो किसके लिए है और कैसे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. उससे पहले मुझे बताएं कि इसका बैकग्राउंड क्या था इसको लॉन्च करने का. Yep, I think बिलाल ने कुछ चीजें टच की हैं, और आई थिंक व्हाट यू कवर्ड इन द क्वेश्चन एज वेल. एक तो आपको इनसाइट्स जो है ना यूएस मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स में, देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू डू एंड देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू लीवरेज ऑन अदर पीपल. व्हेन आई से अदर पीपल, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स और देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशंस. काफी रिसर्च होती है जो अवेलेबल भी होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ इट अवेलेबल easily on free tools like investing.com या Yahoo वगैरह, but there's a lot of premium subscription element to it as well. तो एक तो आपको I think वो insights जो होते हैं ना, वो is very critical. The second element I think जो बहुत important होता है किसी भी investor के लिए, whether you are investing first time or whether you are or you have been investing in equities, is risk management. कि आप अपना risk किस हद तक manage करना चाहते हैं, what is your risk appetite, what is your time frame of investments, at what time do you expect to recoup the money, and what sort of elements or liquidity you want to keep. Uske andar I think a lot of people used to struggle because personally myself, Bilal, a lot of people in our circle, whoever is involved with US equities, we can offer or we do help our friends and networks with one-off advice, etc. But to keep an eye on how and when something triggers very quickly and when you call it off, what sort of stop loss do you put, what sort of diversification plan you put, weightage kitna rakhna hai. A lot of these things require obviously time that you need to invest in, the experience that you have had with, and the sort of team that you are working with.
So that was, I think, the main trigger. The risk management part is where I think a lot of people in my circle were struggling. And the second element, which I think we have not discussed yet, is a lot of people are very much interested in Islamic compliance as well. Okay, they would like to only invest Pakistan ke andar, so you have the Mizan index, and which is quite a rigid quantitative based index. In US or global elements, there are quantitative analysis as well as qualitative factors as well. So uspe bhi, I think it's quite a research on its own as well, and there are a lot of different verdicts or judgments on individual stocks that you have. उसके अंदर भी I think there's a lot of ability to do your own research, to leverage on the various subscription models. वहाँ पे Islamic compliance को assess करते हैं on the debt side, on the revenue side, on the ESG side as well. And एक तरह से I think the key thing which attracts me to the markets is कि the ESG in investing element, जिस पे काफी focus था a few I guess years back. There was a lot of surge on it. Not necessarily now, but उसका जो sync है with Islamic investing and compliance investing, there's a lot of commonality, a lot of mutual benefit that both of these themes do, and these are both close to my heart. उसके अंदर भी I think a lot of people were struggling. So that was the whole background why we wanted to offer something जहाँ पे yes, the investor goes in and opens an account in US and puts in his money and his hard money, and he wants to invest in the global themes, but he's well protected. He knows what he's investing, and we are able to leverage our expertise the way we manage our own portfolios. That was the driver behind it, and a lot of people were pushing for it. So that's where we approached Farooq, and Bilal is obviously a good friend based out of Canada as well. So he is in that time zone. I'm based out of Pakistan. So we have a good coverage in terms of time zone as well as different skill sets that we try to bring in this portfolio with Farooq and Elphinstone providing us the platform. Farooq bhai, I have a lot of questions for you now. The floor is all yours. So मेरा सबसे पहला question ये है, पाकिस्तान में बहुत सारे stocks जो हैं, मेरा ख्याल है मेरे भी 4-5 stocks तो double हो गए हैं. So मैं जब से इरफान भाई ने share किया था अल्फा वन पोर्टफोलियो, तो मैंने सोचा क्यों ना जो stocks double हो गए हैं उनमें profit booking की जाए और वो पैसे इस पोर्टफोलियो में डाल के अमेरिका में और यूएस मार्केट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया जाए. एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट ट्रम्प ट्रेड, सो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए. सो सबसे पहले आप बताएं कि ये जो अल्फा पोर्टफोलियो है किन लोगों के लिए है और हम किस तरह इसमें पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये है क्या, लिटिल बिट मोर इसकी डिटेल्स दे दे. तो सबसे पहले सर अल्फा वन है क्या और किसके लिए है. बेसिकली जब से हमने एल्फिनस्टोन लॉन्च किया है तो एक हमारा एक मैस मार्केट प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो अपने पैसे डाल रहे हैं. कुछ जो है वो इनको सिर्फ पैसिव पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन एक डिमांड मुस्तकिल हमें ये आ रही थी कि यार आप जो एक एक्टिव मैनेज भी एक पोर्टफोलियो आप निकालें जिसमें कुछ हमें जो है वो मार्केट्स से, मतलब लोग जिनके पास खुद टाइम नहीं होता मार्केट्स को देखने का रोजाना, लेकिन वो उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि यार एक पोर्टफोलियो मैनेजर से हमारी बातचीत हो सके, मे बी वंस अ मंथ वंस अ क्वार्टर जो है वो एक अपडेट कॉल आ जाए कि वी कैन टॉक थ्रू कि यार ये मार्केट्स में क्या हुआ, हमने किस लिहाज से जो है वो हम क्या हमारा इन्वेस्टमेंट व्यू है, हम किस चीज़ों में आपके पैसे रख रहे हैं. तो एक एक्टिव मैनेजमेंट की जो फीलिंग है वो उसकी एक डिमांड हमें बहुत नजर आई. ये ऑब्वियसली हर कस्टमर को देना तो मुश्किल है, लेकिन हमने कहा कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ अच्छे खासे पैसे रखवा रहे हैं, $25,000-50,000 जो रखवा रहे हैं और जो अच्छी खासी फीस भी हमें दे रहे हैं, तो उनके लिए इट माइट मेक सेंस कि अगर हम उनके लिए थोड़ी सी एक एक्टिव पोर्टफोलियो हम लॉन्च कर सकें. फिर उसके अलावा फिर मेरी इरफान से मेरी बात बहुत पहले से चल रही थी, फिर बिलाल से भी काफ़ी अरसे से मेरी बातचीत चल रही थी. एंड दीज आर गाइज हु ऑब्वियसली नो द मार्केट्स वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. इन लोगों से मेरी अच्छी खासी बातचीत रहती है मार्केट्स के बारे में.
یہ ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں, ان کی ایک انویسٹنگ سینس بھی ہے, اینڈ مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ لوگ ایموشنل انویسٹر نہیں ہیں. مطلب یہ تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو چاہیے اپنے انویسٹمنٹ مینیجر میں, آپ کو ایک ٹھنڈے مزاج کا شخص چاہیے. تو یہ ہے. تو میں نے کہا کہ اوکے دس از اے میچ. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ کسٹمر آ رہے ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹ کریں, اور عرفان اور بلال کے پاس بھی اپنے کچھ دوست ہیں, کچھ جاننے والے ہیں جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. 25,000 50,000, بائی دا وے 25,000 از دا منیمم فار دس الفا ون پورٹفولیو. سو دس از فار پیپل ہو ہیو اے لٹل بٹ مور منی دین نارمل. تو اور یہ پیسے جو ہے وہ فار اے ورائٹی آف ریزنز دے کین ناٹ بی ان پاکستان, دے ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ پاکستان. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی جو ریگولیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیر از اے لمٹ آن ہاؤ مچ منی کین بی ریمیٹڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار دا پرپسز آف انویسٹنگ. تو اگر اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ یہ پیسے ایلفن اسٹون تک جو ہے وہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر موسٹ لائکلی زیادہ تر ابھی ہمارے پاس اس میں جو کسٹمرز آ رہے ہیں وہ ایسے کسٹمرز ہیں جو کہ یا تو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, یا اگر ابھی پاکستان میں رہتے ہیں تو پہلے باہر رہا کرتے تھے اور ان کے پاس ابھی فورن اکاؤنٹس ہیں جو کہ وہ اس پورٹ فولیو میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف منی اینڈ دے وانٹ دیٹ feeling of active management and remaining connected to the markets, کہ جس میں ایک ایکٹیو پورٹ فولیو مینیجر ان کے ساتھ جو ہے براہ راست ایک ڈائلاگ چلے گا کہ یار دس از ہاؤ وی آر انویسٹنگ, دس از واٹ وی آر لوکنگ ایٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ یو انویسٹنگ, اٹس آلسو یو گیٹنگ اسمارٹر اباؤٹ ہاؤ دا ورلڈ ورکس while making the money work for you. That is what the Alpha One portfolio is. فاروق بھائی, آپ نے جو الفا ون کی ڈیٹیلز ہیں وہاں پہ انٹریکٹیو بروکر کا بھی مینشن کیا ہوا ہے, تو واٹ از ریلیشن شپ آف ایلفن اسٹون ود انٹریکٹیو بروکرز؟ اچھا, تو سر اس میں بات یہ کہ دیکھیں وی آر این انویسٹمنٹ ایڈوائزر, ٹھیک ہے, ہمارا لائسنس انویسٹمنٹ ایڈوائزری کا ہے, ہمارا لائسنس بروکریج کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بروکریج کے لیے ظاہر آپ کے پاس ایک اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ہماری ایک پارٹنرشپ ہے انٹریکٹیو بروکرز کے ساتھ. تو سارے جو ہمارے جو الفا ون کے کلائنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہے اگر آپ کا انٹریکٹیو میں آلریڈی ہے تو وی کین مینیج اے پورشن آف دیٹ اور آل آف دیٹ ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ یو وانٹ. اور جن کا نہیں ہے ان کا ہم اکاؤنٹ کھلوائیں گے انٹریکٹیو بروکرز کے ساتھ, تاکہ آپ کا انٹریکٹیو بروکرز پہ پھر ایک اکاؤنٹ ہو, اینڈ دین دیٹ از اے مینیجڈ اکاؤنٹ جو کہ ہماری ٹیم مینیج کرے گی بیسڈ آن دا پورٹ فولیوز دیٹ وی کریٹ, اینڈ اٹ ول بی فلی آٹومیٹکلی مینیجڈ. یہ آپ کو انڈیویجول ٹریڈز آپ کو نہیں کرنی پڑیں گی. ہمارے بھی جو ٹریڈرز ہیں دے ول بی میکنگ ٹریڈز بیسڈ آن دا انویسٹمنٹ ڈیسیژنز دیٹ آر میڈ ایٹ دا پورٹ فولیو لیول, ٹھیک ہے. تو عرفان اینڈ بلال آر ڈوئنگ اے لاٹ آف دا ریسرچ اینڈ دی انالیسس, اور وہ سارے مارکیٹس پہ خبر رکھیں گے, اینڈ دین آئی ایم دا پورٹ فولیو مینیجر آف ریکارڈ, بٹ دا پوائنٹ از آئی ایم اسسٹڈ ہیویلی ان دس ریگارڈ بائی عرفان اینڈ بلال, اور وی آر گوئنگ ٹو بی کریٹنگ دس پورٹ فولیو جو کہ جس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں تھرو این انٹریکٹیو بروکرز اکاؤنٹ. اب اس سے فائدہ آپ کو یہ ہے کہ یار انٹریکٹیو بروکرز بڑا نام ہے انویسٹمنٹ میں. اٹس اے بروکریج دیٹ ہیز بین اراؤنڈ سنس دی ارلی 1980s. مارکیٹ کیپ ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں آئی تھنک اٹس نارتھ آف $70-80 billion. اٹس ون آف دا لارجسٹ موسٹ ریسپیکٹڈ بروکریج فرمز ان دا US, اور ان سے ہماری پارٹنرشپ ہے, اینڈ وی آر انٹروڈیوسنگ کلائنٹس ٹو گیٹ انٹو to have accounts there and managed by us. میرا انٹریکٹیو بروکر میں اکاؤنٹ ہے, سو میں تھوڑی سی آپریشنل ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں آڈینس کے ساتھ. جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا, انٹریکٹیو بروکر از اے لسٹڈ کمپنی ان US. سو انہوں نے میرے کچھ دوستوں کو جنہوں نے اکاؤنٹ اوپن کیے تھے تو وہ بونس شیئرز بھی دیتے ہیں, جو کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں 100% پلس ہو چکے ہیں ان کے IBKR کا جو سٹاک ہے. So IBKR is a non-established broker in US, اور they are very popular because وہ US سے باہر کے جو لوگ ہیں نان US, ان کے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا ریگولیٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے جو کہ باقی بروکرز نے اسٹیبلش نہیں کیا. فیڈیلٹی کے کچھ لوگ ملے تھے مجھے UAE میں, سو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آفر کرتے نان US کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بہت ساری
चीज़ें चाहिए होती हैं, लॉजिस्टिकल, ऑपरेशनल सिस्टम वगैरह, सो दैट्स वाई IBKR इज़ वेल एडवांस। और जो फारूक भाई कह रहे हैं अल्फ़ा वन पोर्टफोलियो, उसमें होगा ये कि अकाउंट जैसे मेरा IBKR अकाउंट है वो यूज़ कर लूँ, या मैं नया अपना अकाउंट ओपन करके IBKR में उसको लिंक कर दूंगा अल्फ़ा वन की टीम के साथ, जो फारूक साहब कह रहे हैं एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, और जो भी वो उनकी स्ट्रेटजी होगी, जैसे वो ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो रेप्लिकेट हो जाए करेगी सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स में। सो हम पैसे IBKR को भेजेंगे, हमारी वेल्थ या मनी प्रोटेक्टेड होगी विद IBKR, उसमें मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है। अल्फ़ा वन की टीम जो है रिसर्च करेगी और वो जो भी ट्रेड्स होंगी एग्जीक्यूट होंगी। ये मेरा एक मेरे ऑफ कोर्स आपसे बात नहीं हुई थी इसके बारे में, बट आई एम मैनेजिंग माय फैमिलीज अकाउंट हेड ऑफ फैमिली के तौर पे। सो ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था, अगर इसमें कुछ मैंने आगे पीछे कह दिया तो वो प्लीज़ करेक्ट कर दे। नहीं, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। मैं सिर्फ एक बात ये कि ये वजाहत करता चलूंगा कि सर इसमें US ब्रोकरेज अकाउंट्स जो होते हैं, वो किसी भी ब्रोकरेज पे अगर आप अकाउंट अपना खोलते हैं, लाइसेंस ब्रोकर डीलर जो है अमेरिका में, तो सबके पास एक ही प्रोटेक्शन होती है, विच इज SIPC इंश्योरेंस। ठीक है, जिस तरह से बैंक अकाउंट की एक इंश्योरेंस होती है, उस तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इंश्योरेंस होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इंश्योरेंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है बैंक अकाउंट की इंश्योरेंस से, कि जो FDIC इंश्योरेंस होती है अमेरिकी बैंक अकाउंट्स में, या जो स्टेट बैंक की इंश्योरेंस होती है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में, वो ये होती है कि यार अप टू अ लिमिट अगर बैंक के अंदर कोई मसले आते हैं फाइनेंशियल, तो आपका पैसा जो है वो उसकी वैल्यू इज प्रोटेक्टेड। जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इंश्योरेंस होती है, वो वैल्यू की तो कोई मतलब आपको मतलब गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यार अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉस हो गया तो उसके खिलाफ तो कोई इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी उस ब्रोकर के पास कोई फाइनेंशियल मसले आते हैं, तो उससे जो उसके अकाउंट होल्डर्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कुछ 80 और 90 की दिहाई में जो है हम कहानियां सुना करते थे पाकिस्तान में CDC के बनने से पहले, कि यार वो जरा ब्रोकर मेरे शेयर लेके भाग गया। तो वो कहानियां जो हैं वो खैर अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी नहीं होती, लेकिन ये कि ये अब अमेरिका में बड़े अरसे से नहीं होती, और अब तो खैर जो उन्होंने एक ये सिस्टम बना दिया SIPC इंश्योरेंस का, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका पैसा अच्छा खासा सिक्योर रहता है। ना सिर्फ ये कि ब्रोकर को जो है वो अपना फुल एक लेजर एक मेंटेन रखना होता है, बल्कि एक US गवर्नमेंट की बनाई हुई का इदारा है SIPC, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, जो कि आपके अकाउंट को इंश्योर करता है। और ये इंश्योरेंस बाय द वे सिर्फ इंटरैक्टिव के पास नहीं है, ये हर ब्रोकर के पास है। हमारे जो ऐप का इनके जो प्रोडक्ट है उसका ब्रोकर जो है वो है अल्पाका सिक्योरिटीज, उसमें भी जो है ये इंश्योरेंस आपको अवेलेबल रहेगी। फारूक भाई, इस अल्फा वन पोर्टफोलियो के लिए तो चलो हमें मिनिमम $25K चाहिए रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दैट पोर्टफोलियो। लेकिन आप बताएं कि जो नॉर्मली एल्फिनस्टोन का क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अकाउंट ओपन करना तो बड़ा इजी है, आई बिलीव कि वो वेबसाइट से ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो फंडिंग कैसे करते हैं? अगर कुछ उसकी डिटेल शेयर कर दें जो नए ऑडियंस हैं सुनने वाले उनके लिए। अच्छा सर, इसमें एक बात की मैं वजाहत करना चाहूँ कि सर लुक, वी आर अ रेगुलेटेड प्लेयर, विच मीन्स कि देयर आर सम थिंग्स वी कैन डू, सम थिंग्स वी कैन नॉट डू। ठीक है, तो अब हमारे पास लाइसेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का है, हम लाइसेंस ब्रोकर डीलर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास करेंसी एक्सचेंज का लाइसेंस नहीं है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ रुपए है तो हम आपके रुपए आपके लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर जो स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है कि यार आप पैसे जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो सिर्फ इन वजूहात की वजह से जो है भेज सकते हैं, वी डोंट हैव अ वर्क अराउंड टू दैट, और ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की से कोई इस तरह की जो है वो हम कैपिटल फ्लाइट करें या कुछ इस तरह की बातें करें। ठीक है, दिस इज फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव डॉलर्स। ठीक है, अब कुछ फ्रीलांसर्स हैं हमारे, बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर फ्रीलांसर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे पाकिस्तान से बाहर ऑलरेडी होते हैं, तो वो उसमें से कुछ पैसा जो है वो पाकिस्तान जो इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं, जो सेव करना चाहते हैं, वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान से बाहर अकाउंट्स हैं, तो वो जो है वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास डॉलर हैं पाकिस्तान में,
جو پاکستانی بینکس میں جو ڈالر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان سے آپ ڈائریکٹلی ہمیں پیسے بھیج نہیں سکتے. وی ٹرائیڈ اٹ بٹ اٹ واز ناٹ الاؤڈ, تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پاکستان میں اکاؤنٹ ہے اور پاکستان سے باہر اکاؤنٹ ہے, ڈالر کا اکاؤنٹ, تو آپ اپنے دونوں اکاؤنٹس کے درمیان پیسے موو کر سکتے ہیں اور پھر وہ پیسہ جو ہے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اگر آپ, اب کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کرپٹو ہے, ٹھیک ہے, کرپٹو بھی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اے فارم آف پیمنٹ, ایز اے فارم آف ڈپازٹ. اس میں صرف یو ایس ڈی سی کا ہونا لازمی ہے. وہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ یو ایس ڈی ٹی استعمال کرتے ہیں ایز اے اسٹیبل کوائن, تو اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ٹو یو ایس ڈی سی. لیکن یہ کہ دین یو کین ڈپازٹ دیٹ کرپٹو ان ٹو دی ایلفنسٹون اکاؤنٹ. تو یہ 3-4 طریقے ہیں جن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ سر روپی ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. عرفان بھائی, جو ہم نے اسپیسز کی تھی ٹویٹر پہ, اس کا بھی ٹاپک یہی تھا کہ پاکستان سے ہم یو ایس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, کیا یہ لیگل ہے نہیں ہے. سو جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا کہ لیگل تو ہے, بٹ پیسے بھیجنے پاکستان سے باہر از اے مین چیلنج. سو آپ کے خیال میں, چلیں فاروق صاحب تو دیر کین بی کنفلکٹ آف انٹرسٹ, بٹ آپ تو انڈیپینڈنٹ انویسٹر ہیں, آپ بتائیں کہ پاکستان میں تو میرے خیال میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے تھرو ہم انویسٹ کر سکیں ان یو ایس مارکیٹس, جیسے پیسے بھیج دیں یا ان کو پاکستان میں ہی پیسے دے دوں میں اینڈ دین آئی گیٹ دا اسٹاکس یا باہر. سو آپ کے خیال میں کوئی ایسا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ مصطفیٰ پاشا صاحب کا ایک فنڈ ہوتا تھا لیکسن کا, ڈیولپ مارکیٹس فنڈس. So that was heavily invested in the US markets. اس میں تھا کہ آپ پیسے تو ظاہر ہے پاکستان میں ان کو دیں گے, but they will invest in US markets. So آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں other avenues ہیں to invest in the US markets, or we only have Farooq Saab in this field? I think like we mentioned before, I think anyone can open Interactive Broker کا account یا کچھ, I think ایک آدھ brokers ہیں وہ directly بھی open کر سکتے ہیں account, but those you will be on your own. I think where Farooq and Elphinstone are very helpful is کہ you have a Pakistan based company with registered in US as well, and then you have someone like Farooq and his team to count on to help you navigate those things. In terms of investing, I think جیسا فاروق نے capture کیا نا, I think A are those freelancers who are earning money outside Pakistan, sitting in Pakistan, and they also obviously have can open bank account outside and وہاں سے وہ move کر سکتے ہیں into Elphinstone. I think B Pakistanis who we all know کہ مڈل ایسٹ کے اندر یا کافی جگہوں پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں. So most of these people also have bank accounts in these locations or can open a bank account in different locations. So long as you can open a bank account outside Pakistan in various jurisdictions جہاں پہ بھی آپ کو feasible لگتا ہے, that is where you can transfer from there into Elphinstone or Interactive Broker یا any other broker. I think باقی اسٹیٹ بینک کا obviously official آپ کو permit ہے $25,000 کا, and this is something which you are, I personally encourage everyone کہ آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈسکلوز کریں. If you are a tax resident پاکستانی تو آپ اپنے اس کو ٹیکس ریٹرن کے اندر انکم بھی ڈسکلوز کر سکتے ہیں. یو اٹریکٹ دا سیم کیپٹل گینس ٹیکس جو آپ کو پاکستان میں لگتا ہے, اینڈ یو ایس میں آپ کو کوئی کیپٹل گینس ٹیکس نہیں لگتا. دیر از زیرو کیپٹل گینس ٹیکس, اونلی آپ کو 30% ڈویڈنڈ پہ لگتا ہے اور جو وتھ ہولڈ کر کے آپ کو مل جاتا ہے. بٹ موسٹ آف دا گروتھ پلیز اینڈ موسٹ آف دا یو ایس کمپنیز are more driven by their capital gains rather than dividend anyways. So I think tax-wise, you're also efficient, regulatory, legally, you can disclose it as well. And it's a diversification avenue, which I personally think legally, there are ways that I think Farooq had mentioned. And whenever anyone opens an account and wants to transfer money into those accounts, I think he can easily use them. عرفان بھائی تھینک یو. IBKR کے ساتھ اکاؤنٹ تو اوپن کر سکتے ہیں, بٹ پیسے بھیجنا ہی مین چیلنج ہے. بٹ میرا کویسچن تھا کہ پاکستان میں تو میرے خیال میں آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی آپشن کہ پاکستانی پاکستان میں پیسے دیں اینڈ دے گیٹ دیئر اکاؤنٹ فنڈیڈ ان یو ایس. سر سیدھی بات یہ, دیر از اے ریزن کہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ دس وڈ ناٹ بی لیگل, یہ لیگلی الاؤڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کوئی شخص آپ کو ایسے یہ پرومس کر رہا ہے تو پھر وہ لیگلی کام نہیں کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, وہ پھر کچھ حوالہ ہنڈی کے تھرو کر رہا ہے اور دیٹس ناٹ لیگل, اور پھر اس میں اس کے ساتھ آپ کو پھر پیسے بھی نہیں رکھنے چاہیے, بیکاز دیٹ از مطلب وہ اگر لے کے بھاگ گیا تو آپ کے پاس کوئی لیگل ریکورس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, دیر آر لمٹس ٹو وٹ وی کین ڈو فار یو. ٹھیک ہے, مطلب ہمیں کیونکہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے, تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ چاہیں گے ہم آپ کے لیے کریں جو کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ہمارا گربان بھی پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آن لائن کمپلینٹ ڈال دیں آپ US SEC میں, اور میرا تو جینا حرام ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے اس کے ایسی انکوائری بٹھانی ہے کہ میں تو کہیں کا نہیں رہنا. ٹھیک ہے, تو سو یور منی از پروٹیکٹیڈ ایز دیٹ. لیکن پھر اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اب دیکھیں پاکستان میں قانون تو انہوں نے اجازت ایسا بنایا ہے کہ اجازت ہے آپ اپنے روپے کے اکاؤنٹ سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے وہ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, کبھی جا کے شاید بعد میں ہو بھی جائے, لیکن یہ کہ ابھی فی الحال تو یہ حالت نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسی کمپنی ہو ہی نہیں سکتی جو کہ آپ سے روپے ایکسیپٹ کرے اور آپ کو باہر کے اکاؤنٹ میں ڈالر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ لیگلی پاسبل. یہی میرا مین کویسچن تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کلیریفائی کہ کوئی اور ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں ابھی, اور آڈینس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہوں گے آن لائن جو کہ مجھے لگتا ہے زیادہ CFD ٹریڈرز ہیں جو کہ بہت ہی رسکی ہوتے ہیں. آئی نیور لائک ٹو ٹریڈ اور ڈو اینی تھنگ ود CFD. سو وہ کریڈٹ کارڈ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ بس کسی طریقے سے بھی اس میں پیسے ڈال دیں, لیوریج لے کے کریں, بٹ آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ. ہاں, ایک اور بات بتا دوں بائی دی وے, اگر ہم وی ایز اے US کمپنی, اٹ از انلیگل فار اس ٹو آپریٹ CFD. ہم نہیں کر سکتے بیکاز US ریگولیشنز بین اٹ. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی بینڈ ہے اور امریکہ میں بھی بینڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ آف شور لوکیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ کام, بٹ ایکچولی ان دا US انڈر US لا اینڈ US پروٹیکشن اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو اگر آپ کا پیسہ گیا تو گیا. میں نے دیکھا بہت سارے وہ سائپرس وغیرہ میں لسٹڈ ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہیں, سو اسی لیے US میں تو ہے ہی نہیں, بیکاز اٹس الیگل. مطلب جس بینڈ ہوتے ہیں, مطلب بہت سارے ہم نے پلیٹ فارمز دیکھے ہیں جو کہ جن کے میں نے پاکستان میں اشتہار دیکھے ہیں, لیکن میں اپنے فون پہ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا بیکاز مائی فون از رجسٹرڈ ان دا US. تو وہ US ایپ اسٹور پہ دیر بینڈ, دیر ناٹ الاؤڈ. اچھا کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ رہ گیا ہو. عرفان بھائی, یہ کب سے کر رہے ہیں آپ الفا ون پہ کام؟ So Alpha One portfolio itself is since inception is March 22, March 22, yeah, March 23, sorry, March 23. So almost 2 years ho jayenge, and Alhamdulillah, I think our returns are very well. This year we closed at 53%, which is well above the 25% that S&P has given. And because you are doing two things which sort of cap the upside, which is کہ آپ ایک risk management کے perspective سے we don't take as an example higher than 5% holding in an individual stock, and we have certain stop losses and risk management کی وجہ سے ہم نے capital preservation کو prioritize کیا ہوا ہے. And secondly, Islamic compliance also limits your universe. So despite those two limitations, we have achieved alhamdulillah very good returns, 52%, and this year we had a good start as well, and I think things are looking better. And personally, I think with the new administration coming in the US, a lot of promise surrounding ease of regulations and lower regulations, tax reductions, and encouraging, I think, the local US companies to do well will help overall. I think there are some challenges as well, especially on the tariff side of things, and macro challenges and the conflicts that are going on. But so long as you navigate the market with proper risk management and know what you're doing, I think it still is a very good place to be and be invested and understand how the world is evolving towards that. That's one thing which I learn a lot as well. It's not just about making the money talking, but also understanding the economics of the world and how things are evolving and which trends are coming up. And there's a lot of good information out there. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں پروفٹ بکنگ کر کے آئی کین انویسٹ ان دس پورٹ فولیو, بٹ مجھے بعد میں یاد آیا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باہر کیسے پیسے بھیجے گا اگر ہم نہیں بھیج سکتے. تو میرا RDA اکاؤنٹ ہے, RDA اکاؤنٹس کے تھرو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں, سو آئی کین لیگلی ریپیٹریٹ مائی منی.
अरफान भाई, इसके कोई एक्सपेंसेस वगैरह या आपकी फीस किस तरह है, क्या स्ट्रक्चर है? Yeah, so I think because it's a actively managed portfolio, and it covers all the brokerage commission, all the research, and everything that we are doing as well. So we have priced it at a very competitive 2% of the AUM on an annual basis. So if you are, let's suppose, investing $10,000, or let's keep it simple, $100, so it's only $2 per year that you are going to charge. And I think the premium that we are offering, obviously, in terms of our ability and our track record to at least match S&P, if not much higher. I think that's something which we have obviously analyzed is a competitive, value driven offering. Ki Farooq can obviously touch upon any fee structure, anything other than that. इस पे ज़रा मैं मज़ीद वजाहत ये करना चाहूँगा कि देखें 2% is the fees and it is it's higher than what you would have to pay for an index fund. Index funds में बहुत कम फीस होती है, लेकिन फिर index fund में आपको सिर्फ S&P 500 का इंडेक्स के जो रिटर्न होते हैं वो मैच होते हैं. अब आपको मैं मिसाल ये दूँ कि जिस तरह से अब ये S&P 500 जो है वो पिछले साल तकरीबन 25-26% के दरमियान जो है उसका रिटर्न रहा था, एंड जो अल्फा 1 का पोर्टफोलियो है that had a return of about 52% gross of fees, yani ki not including fees. So if you deduct the fees, it's still a 50% return, which means net of fees you are outperforming the S&P 500 by 24%. ठीक है, तो that is the point, that is what we are trying to give you. ठीक है, कि आपको ना सिर्फ आउट परफॉर्मेंस मिले बट आउट परफॉर्मेंस नेट ऑफ फीस. तो yes, we are charging a significant fee, बट वी आर मोर देन आउट परफॉर्मिंग. अगर मिसाल के तौर पर आप हमें फीस ना दें, ठीक है, और आप अपने खुद जाके पैसे अपने इंडेक्स फंड में डाल दें, यू वुड हैव मेड 26%. ठीक है, आप हमें 2% फीस दें, ठीक है, तो आपका जो पैसे आपके जो पैसे होते पिछले साल दैट वुड हैव बीन अप 50%. ठीक है, सो दैट डिफरेंस is the extra value that we are delivering to you in return for the fees that we are charging. अरफान भाई, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अल्फा 1 पोर्टफोलियो ज्वाइन करता हूँ इसमें इन्वेस्ट करना, डू आई नीड टू हैव 25K इन एडवांस, या कि मैं आस्ता आस्ता उसका एक टाइम पीरियड है उसमें मैं वो कर दूँ डिपॉजिट? Yeah, I think that's where Farooq and Elphinstone have been very helpful. I would let him walk through it, but I think our idea is the objective or asset under management जो वो portfolio build करना चाहते हैं, so you can start with, let's suppose, 10K, but you should aim to be at 25K at least within an year. That is what we are encouraging people, because I think for you to also reap from the benefits of how we do the risk management and allocation on weightage, etc., it's important to have a significant AUM, and then obviously it becomes material from our side as well to make sure that you're getting the bespoke or customized investment, active management that we are doing. I'll be even more blunt. Anything worth having is worth paying for. ठीक है, and Irfan and Bilal's time is incredibly valuable and is worth paying for. And there is a dollar value associated with their time. ठीक है, और उसके लिए जो है वो हम 2% जो फीस चार्ज कर रहे हैं, वो अगर आप जो है वो $100 पे हमें दे रहे हैं तो $2. इरफान्स टाइम इज नॉट वर्थ $2, इट्स जस्ट नॉट. ठीक है, तो देयर इज इट्स वर्थ अ लॉट मोर. तो इसलिए जो है हमने ये एक मिनिमम रखा है. अब हम देखें चूंकि ये स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को टाइम दे रहे हैं कि पहले साल के दौरान जो है वो ये कर लें. आफ्टर द फर्स्ट ईयर, बाय द वे, लाइक दैट विल बी जस्ट द इनिशियल डिपॉजिट, एंड इफ यू कांट डू दैट इनिशियल डिपॉजिट, then you can go for the other non-actively managed, वो passively managed जो portfolio आप उसमें जा सकते हैं. लेकिन ये कि जो actively managed है, it is to respect Irfan and Bilal's hard work, time, experience, everything. तो उसके लिए जो है हमने एक मिनिमम रखा है. We do have a product for people who have less money. तो हम ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको कुछ नहीं दे सकते. जाहिर हम दे सकते हैं, but this is an extra level of service and therefore it is worth paying for, and therefore we have set a high minimum. फारूक साहब, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है ये जर्नी, व्हाट इज द प्रोसेस? Sir, very simple. We're about to launch this on our website where we will be able to have an indication of interest. ठीक है, तो आप इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पे आप जाके ईमेल एड्रेस अगर आप डाल देंगे. एक्चुअली वो जो आपके पास जो लिंक है फॉर डाउनलोडिंग द इंफॉर्मेशन,
all you need to do is download that information, और उसके अंदर जब आप अपना email address डालेंगे तो we will get your email address and we will send you information about how to sign up and how to get started. ठीक है, एंड देन फिर बेसिकली होगा ये कि आपके पास इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का एक साइन अप लिंक आ जाएगा, एंड दैट साइन अप लिंक विल बी डायरेक्टली लिंक टू आवर्स. तो यानी कि जब आपका वो अकाउंट खुलेगा तो इट विल ऑलरेडी बी लिंक टू द अल्फा वन पोर्टफोलियो. सो ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दैट इंफॉर्मेशन लिंक. उससे आपका ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाएगा. वी विल सेंड यू इन्फॉर्मेशन, एंड देन वंस यू कंफर्म कि यू आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग द अकाउंट, we will begin the process of opening your account. फारूक साहब, कई दफ़ा मैंने सुना था कि पाकिस्तान में कुछ दफ़ा इंटरैक्टिव ब्रोकर की वेबसाइट ओपन नहीं होती, शायद ब्लॉक है, आई डोंट नो, बट इस तरह का कोई चैलेंज तो नहीं आएगा लोगों को? सर ये एक आध दफ़ा हुआ है. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरैक्टिव की तरफ से तो ये कभी कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन ये कि कभी कभार जो पाकिस्तान में जनरली इंटरनेट के मसले चलते हैं उसकी वजह से जो है वो मुश्किल हो जाती है. तो बट द पॉइंट इज कि जनरली आजकल जो है वो एक्सेसिबल रही है. मुझे तो कभी ज़्यादा मसले हुए नहीं है टू एक्सेस इट. And Farooq, maybe if I can add, so I've been using it in Pakistan throughout. So app has never been blocked. App has never had issues. So all the trades, buys, sells होते रहते हैं. जो आपकी लॉगिन वेबसाइट वाली जो होती है जिसके अंदर अकाउंट मैनेजमेंट की कुछ चीजें होती हैं, उसके अंदर कभी कभार इशू आ जाता है. उसको भी आई थिंक यूके वाला जो उनका इंटरैक्टिव ब्रोकरिंग वेबसाइट है, दैट ऑलवेज वर्क्स. देयर आर सम अदर लोकेशंस जहां पे वो कभी कभार नहीं चल रहा होता. बट आई थिंक जनरली given the Pakistan internet issues, I think despite that I've never had issues. In fact, जो मेरा पाकिस्तान में local broker account है, equities का account, उसके अंदर I've seen downtime, but interactive brokers is really good in terms of managing their app and the insights and sort of the research and the sort of trades that you're able to do even outside trading hours and different types of orders, etc. Obviously, they are one of the best out there. So I don't think any issues in terms of accessing is an issue. हाँ, मेरा ख्याल है वो जो गवर्नमेंट ने नई फाइबर वॉल लगवाई है, फाइबर वॉल, उसमें फंस जाता होगा, या फिर समुंदर में मछली. App has never had issues even after the recent things. So app is never an issue. Obviously Yeah. Twitter and बाकी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, but Yeah. app itself works fine. Whether it's mobile connection, whether it's Wi-Fi connection, I've never had any issues with app. या और उसमें फिर ये होता है आपका कि जो आपको आपकी ट्रेड स्टेटमेंट्स और जो अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह वो आपको थ्रू द ऐप मिल जाती है. तो मतलब जो जनरली ऐप को जो मॉनिटर वगैरह करनी होती हैं अपनी चीज़ें, वो आराम से हो जाती है. दैट्स नॉट एन इशू. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. Thank you.